माटी छोरा चल मेलो चार येरवा सायची काय तू बिल्डा मार भजन करेन चाल रोज यार नाश करेन आजी तू कोणी भजनच करो केरायचं नाही गणपण काय मत बोलो के हा मग मार म्हणले रोज कोणी केनी काही कोणी केरो माटी कुवारो रग वाय वाळो रो माटी कुंवारो सर हा हा सेवालाल माऊली के हावनी माटीन माऊली के ए याडीन काय केरे माऊली माऊली के बाई मन क्या माऊलीच कजनी माऊली बाई मन क्यान बी माऊलीच कजनी माऊली हा. आणि माटी सुद्धा माऊली का के भा तोन का के जरा माऊली डाव कुंकुळ मान रे कोणती डाव शेज मान रे शेज मान मेलो तो डाव शेर पेटे में डाव छात है प्रत्येक पेटम डाव से परशात कशे नागो केरे हानु केरेच काय हा. कोणी केरे रे पनाबाई धर्मा राठोड ए माता सुरीन जातानी 12-13 दन वेगे और निमते थी आपण सेज को पई पामळ भारगामे ती आय जको आत बेटे जको तांडेम जे घरोघर बेटे जको आज जयंती करण आय जको हा खेतेम पाणी दे रे जको से लावा लश्कर आज याडीरो मिठो जेवण वेगो अन्नदान वेगो અને આવે તાળી જ્ઞાનદાન કાર્યક્રમ ચાલુ કીધો અને મેં કઈ મોટો ભજન્યા છે નહીં મને કોતરી પેલી કઈ વાતે આય નહીં हाँ जेर सारू आबे लगा भजन बोले जो को हमारा हरि भक्त पारायण हमारो देवीदास महाराज हमारो रामराव महाराज आता हमारो गुरु समान बेटे जो को हमारो हरि भक्त पारायण हमारो नाथराव महाराज અને आणि यूट्यूब चैनल जे चला रो जो जनलक्ष्मी यूट्यूब चैनल हमारो लक्ष्मण महाराज आणि बरेच काही महाराज लोक आता आमेलेच हालो आणि मने एक निमंत्रित कीधो हमारो विठ्ठल हमारो बंधु विठ्ठल राठौड़ कारण का वो का निमंत्रित कीधो हाँ वही आटो वालों से मैं आटो भलन काम भी करा था एक ही जगह सवार तू अन किचे ने बेटा तू मन बुलाय कोण तेरीन भजन करे कोणी रे बरोबर हम बुलाय के नहीं जो हमारे विठ्ठलेर बात सांभाळली तो हमार भाई आणि हमारे जाडी से राठौड़ डोकरी से वो चलेगी करताली मन बुलाली दे आणि मग तमार मुडाग ज्यादा सो वेळ न लेता मग मारे कार्यक्रम में शुरुआत करू तू आणि आता बेटे पब्लिक विनंती છે की मार शब्दन मान दियो आणि चूक बोलवे जाय माफ करियो आती अपेक्षा करता मैं मारे कार्यक्रम में शुरुआत करू छू गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अलंकापुरी पुण्य भूमि पवित्र तेथे नांदतो ज्ञान राजा सुपात्र तयाटविता मा घडो पुण्य राशी नमस्कार माझा सद्गुरु सुरासी पुंडलिक वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय सेवालाल महाराज की जय जेठालाल महाराज की जय देव तुले वसंतराव नाईक की जय गुरुवर्य भोजा सिंह महाराज की जय तो ना तो बलाओ भरोसा मावेली गाजराए तो ना तो बलाओ गजरारी मावेली यारी बानी अरकार मारे गळ्यारी आहे हो हे वागे वाळी मावे आली तो ना तो बलाव मर्या मामावे आली यारी थोडो मांडू तू आशीर्वाद देताय हो यारी काथा केरोजी माईका पुरेरी अनसारी रात दोता जागाए
याडी वाडाला सुवार याडी मोडा तू अनडुराला तू मोर दो दादारो ओ हाय गोरमाटी समाजरो भजन વાહ આજે કાલેરો ભજન છે સુભાષ આજે કાલે કોણ લીધો તું હા ઘણો ઊંડો ભજન લીધો છે એને કોઈ ભજન કે નહીં પણ ગોરમાટી સમાજ હમાર સરસી કોલારમાં સેવાલાલ મહારાજ બોલો કછ બોલો બોલો અને કા બોલો કહા કશે કારણ બોલો હાવ નહીં ધૂળેરો શીરા બનાય કછ બનાયો ભાટારો નંગારા વજાય કછ પાનેર થાળી પાનેર થાળી કીધો કાકરી ઝાંઝ કાકરી ઝાંઝ કરી નાખો વાહ વાહ અને જેવણ તો ખાલ દેવા હાવ નહીં આ જેવણ કીધે કીધે નહીં આ જેવણ કરતાળી ભજન કા બોલાય હે લોક બોલાવ કરે બોલાય અરે ભજન બોલારો કારણ જ કઈ છે લોક તેરી બોલાય નહીં કઈ તાડેવાળ અરે તેરવી કરના કે ખાલે પીલે સો દાયરો અને લોક કે નહીં કઈ ભજન અને કોને આપણા બોલાય મને કરે. કા બેઠે છીએ ભજન સાંભળે ભજન સાંભળે ભજન જ કા કરાયરો ભા અરે રે અરે બાબા હા આજે રોજ જે જેવણ છે હા હાઈ જેવણ પવિત્ર કરે સારું હાનું કહી ये जेवण दाढ़ी जो जेवण कर रहे छे હા बुंदी चपाती वरण भात आज कीधे હા दाढ़ी दाळ बाटी खावाचा आज नाही. वेगळो कीधे હા. आणि आनंद प्रसाद के दिने કે દિને हैं આનંદ પ્રસાદ કે प्रसाद के दिने હા. आणि प्रसादन पवित्र करे सारू राम नामेर गरज छ ભજન भजन लागत छ વાહ, વાહ, વાહ. कारण हे पवित्र करे सारू વાહ. आणि याडी आज जाणी खादी ती कोणी गस ખાઓ 12-13 दन हे आत्मा भूको बेटो तो गस હા आज ये पंक्ति में बेस्तानी खादो गस ખાધો કછ आणि जना हमारो देवीदास महाराज केजू કઈ आता ती आत्मा जावं छ હા होतीच बार मिनार बा फोटो आवे છે હા आणि कथ कथरच हव गरुड पुनारा भाग છે હા પણ આબે લગા જે બેટે છે અરે आपण વાહ કે અન્નદાનેરો પવિત્ર પણો લે સારું હા. એ અનીનો પ્રભરમે કન જાય સારું અરે વાહ એ ભગવાનનો નામ લેણું ગરજરો છે છે. કરણ સેવા ભાઈ ભજન બોલો કઈ કાઈ કે લાગો વાહ વાહ જેવણ કરા નાખો કરા નાખો. અને કો વાહ. કાઈ બોલું ભાકે લાગો ભજન તો કઈ બોલું આવે अब કાઈ બોલું લાગે હે કાઈ જ જેના લાગે. પહેલો શબ્દ નીકળો કઈ સેવાલાલ મહારાજ મુખ્ય માહિતી પહેલો શબ્દ નીકળો નીકળો કાઈ કો કઈ કો તો ને હાક મારું સગુણા માવેલી ને જરા જારા ખાડ કાઢી મેરી માયા કે લાગો પેલો શબ્દ કાઢો છું કે લાગો માં અરે વાહ પેલો શબ્દ કાઢો કાઈ હેગો કોડી કઈ છે ઈ લડાઈ હેગી નિવળ મારા હે હેગો હા કાઈ હે કઈ નહીં આચોર જ ચાલેલ મહારાજ પેલો ભજન ગાયો હો ગાયો. તો ને હાક મારું સગુણા માવેલી ને જારા કાઢ મેરી માયા અરે વાહ. એ યા એ યા. નિર્ગુણેમ કથજી બેટી જ કલાકો સગુણેર મય આજો તારો રૂપ હોતા. તારો રૂપ હોતા માર સાગરે મેથી નાવ લગા નાવ करण वधी शब्दम सेवालाल महाराजन वंदन करा वाह, वाह, आणि वाह. कार्यक्रम सुरुवात करा माऊली माऊली हमारो सेवालाल माऊली हमारो सेवालाल माऊली हमारो सेवालाल माऊली ए माऊली माऊली हमारो सेवालाल माऊली हमारो सेवालाल माऊली हमारो सेवालाल माऊली ए दुखियारो बापू दुखा हकारो उगे माँ काम करारो ए जपरा कारा तू ताऊनी हमारो सेवालाल माऊली हमारो सेवालाल माऊली हमारो सेवालाल माऊली ए हो वाह भाई वाह ए मुई मकीना सर्जित करारो दुखियारो बापू तू दुख हटारो दुखियारो बाबू तू दुख हटारो दुखियारो बाबू तू दुख हटारो गोर गरीबेरो तू लगो
सेवालाल माऊली हमारो सेवालाल माऊली हमारो सेवालाल माऊली हो हो सेवालाल माऊली के माटीन माऊली के ए याडीन काय केरे माऊली माऊली के बाई म्हण क्या माऊलीच कधी माऊली बाई म्हणक्यान बी माऊलीच कधी माऊली हा. आणि माटीन सुद्धा माऊली का के बा तोन का के इंजारेज माऊली केरेच माऊली कन शब्द छ कच काय तू पंढरपुरेन का नाही घ्यायची का गजू कसे म्हणक्यान माऊली कस कोणी हा माऊली यारो अर्थच है काय की याडी बापेर पूर्ण मयावर कंस उपमा उपमाच वारे वा कारण या भजने खुश आहे लोक वा वा ये किशन हिरामन पवार समज 21 रुपया वा शिवाजी मारुती राठोड समज 21 रुपया माधव किशन पवार समज 21 रुपया शंकर गिरधारी पवार समज 21 रुपया संदीप माधव पवार और समज 21 रुपया स्वाती माधव पवार येनु समती 21 रुपया भेट आहे भेटी बद्दल धन्यवाद अंकुश गुलाब पवार ये पवार परिवार समज 21 रुपया भेट मिळी भेटी बद्दल धन्यवाद कार्यक्रम सुरुवात हा. करण केर सर वारे वा आवडा माऊली उपमा दे दिने पण का दिने का तिने कशा बदल दिने कोण कोण कस काय पुत्रोजी महाराज कुचुनी मा हा. का कोण रोचू कशा बदल केरो छू काही वाद છે वा वा पिया का બેઠે છે આપણ હા. येरवाज બેઠે છે કુચુ તમને ને का બેઠે છે का हाव रे झेर जाखो डावा मांडली सजला नसी बेरो खेळा फुलाची झेर जाखो डावा मांडली सजला खेळा खुळा गिरा झेर जाखो डावा मांडली सजना रे खेळा खुळा गिरा ये झेर जाखो डावा मांडली सजला नसी बेरो खेळा खुळा गिरा झेर जाखो डावा मांडली सजला नसी बेरो खेळा खुळा गिरा जेर जको डाव मांड लिए सजन नसीबेरो खेळ कुण की नसीबेरो खेळ कुण जेर जको डाव मांड लिए सजन नसीबेरो खेळा खुळा गिरा जेर जको डाव मांड लिए सजन नसीबेरो खेळा खुळा गिरा ए सर्वी कारभारे दास्यमा कुळ काढिये ये विकारे बोल 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 कुळ नामे रोधे गाय सजला नसीबेरो खेळा खुळा गिरा ए जेर जाको डावा मांडली सजला नसीबेरो खेळा खुळा गिरा कशा बदल केरो परसरा पोलीस काय बम काय पकड हा हा नामू 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 असायची काय तू आता हावर पाशे मांडली सजला नसीबेरो खेळा खुळा गिरा जेर जाको डावा मांडली सजला नसीबेरो खेळा खुळा गिरा ए जल में न आयो ती पराणी काकी दो धुड़ेरी धुड़दानी केरो लावा ले हाथ आयो सजना नसीबेरो खेळा खुळा गिरा जेर जाको डावा मांडली सजना नसीबेरो खेळा खुळा गिरा डाव तो शेज मांडरे सा डाव कुंकुळ मांडरे कोणती डाव शेज मांड रे शेज मांड मेलो तो डाव शेर पेटे में डाव छात है प्रत्येकर पेटेम डाव छे परशात कशे नाव केरेत हानु केरेच काय हा. कोणी केरे रे? डाव तो शेर पेटेम चा डाव कुणसो मांड मेलेचो हा. पण नसीबेरो खेळक दिटेचो तम दिटे कोणती है हा, नसीब करो आब डोकरी 100 वर्ष बची तक 90 वर्ष बची तो को मालूम छेनी छेनी पण आबे तणी आवडा राज वाडो देख तणी शेवटी चलेगी वाह डाव काही मांडी डाव काही मांडी झा कुळ आयो का त्याची रखवाली
को कर रे हवाली गेले हवाले बाबे चल आयो सदन नसी बेरो केड़ा कोण किएरा जाको डावा माडली डालिए सदन नसी बेरो केड़ा कोण किएरा ए थोड़ो कोनी मराला एकिने बोल भाई बोल बुलाए वो रे धकाना गेले धकाने पाताली बेटो सदन सदन नसी बेरो केड़ा कोण किएरा डावा माडली डालिए सदन नसी बेरो केड़ा कोण किएरा नसीब दिटा राजा रावणेरो हा गणपन काकोनी बोलो कन कियो सुबास तू मन हाव नाही शेज महाराज गण बोली तर मग कथाक बोलू बोलर छे पण हाई जे डाव मांडत हा, एवढं हाई काय. डाव हा, हा. कळच किए न कोण ठेपा कोण कळरो काही नगर हा ये छोरा एंड होगो एंड होगो यार अरे हा महाराज पण हाई डाव कळो केन सुबास केन कळो आंगडी लोक के दिने के आंगडी लोक काही के तू वर्षक नाही बेसे देऊन वर्षक बेसू दुनी हं हा नावर कोणती के हा पण लोक के दिने के काही केला काय के की भात जलमे लायची काही काही लायची जलमे लायची काही लायची काय लायची काही लायते साधु संत के मेले से क्या लेकर आया जगत में क्या लेकर जाएगा हा मुट्ठी बांध कर आया जगत में हाथ पसारो जाएगा जाएगा मग केरो तू मुट्ठी बांधन कोण्या मुठीम काहीतरी लायचो लायचो काहीतरी सोबत लगायचो खाय लगे वात उदाहरण कट साथ कट काही लायचे काहीतरी लायचं आपण हा काहीतरी ले पण काहीतरी ले जायचा हाव नाही काहीतरी ले ले जायचा. जायचा काही ले जायचा वा. ओरो भजन ओरो बाजून लपिसा ये भजन आप खुश है हमारा रामाईश्वर पवार 11 रुपया सरजाबाई रामा पवार 11 रुपया गोपीनाथ रामा पवार 11 रुपया प्रेमेश्वर गोपीनाथ पवार 11 रुपया सुनीता गोपीनाथ पवार 11 रुपया शिल्पकार बंधु देवला तांडा पवार बंधु ये भजन है खुश हमारो किशन हिरामन पवार 11 रुपया सीताबाई किशन पवार 11 रुपया माधव किशन पवार 11 रुपया शोभा माधव पवार 11 रुपया राजू किशन पवार 11 रुपया अश्विनी राजू पवार 11 रुपया स्वाति माधव पवार 11 रुपया पायल माधव पवार 11 रुपया संदीप माधव पवार 11 रुपया जयश्री माधव पवार 11 रुपया धन्यवाद હા આ બધું કામ ભજન જાહેર છે આપણે गा ડાવ કુણ માંડો છે अरे वाह ડાવ કુણ માંડો છે કુણ માંડો? કરણ ભજન છે वाह કઈ ભજન છે? એક માટી ગાળો હોશિયાર હે હું છોરા જણા મેલો ચાર રે वाह वाह એક માટી ગાળો હોશિયાર હે હું છોરા ગાળા વેલો છોરા એક માટી ગાળો હોશિયાર હે હું છોરા ગાળા વેલો છોરા એ ઘળો માટી હું તો હોશિયાર હે હું છોરા ગાળા વેલો છોરા હું તો માટી ઘળો હોશિયાર હે હું છોરા ગાળા વેલો છોરા એ કાંઈ કેળું રહો તો છોરા ને કામ ધંધો લગાય જાઓ ને કસે કર મેરો લેકો લગાના હે હું છોરા ગાળા વેલો છોરા એક માટી ઘળો હોશિયાર હે હું છોરા ગાળા વેલો છોરા માટી છોરા જળમેલો ચાર येरवा साईज काय तू बिल्डा मेर भजन करेन चाल रोजर नाश करे नाजी तू कोणी भजनच करो केरायचं नाही गणपण काय मत बोलो के हा मग मार म्हणले रोज कोणी केनी काही कोणी केरो माटी कुवारो रग वाय वाळो रहू माटी कुंवारो छ रे हा हा हनुक कुंवारो माटी चार छोळा जन्मेलो वाह काही नाम पाडे रा छोरा रो ए तळे भाव जागे मा भुला रो वरो करा करो रे
વિચાર હું છોરા દાડા મેલો ચોરા એક માટી છોરા દાડા મેલો ચોરા આસો માટી વિચારધારી છે હા છોરા જળ મેલો છે ચાર ચાર. એરો તમ કરલો વિચાર એરો કરલો વિચાર એરો વિચાર કોણ કીધો 10 કોટી જન તમ એક હું તો નેકી રોડાવર લાગા નેકી બાદી રોડાવા માંડ્યા રે હું છોરા દાડા મેલો ચોરા એક માટી ઘણો હોશિયાર હું છોરા દાડા મેલો ચોરા ઓન બાઈ છે ની ઓ છોરાન બાટીન બાઈ છે ની સગાઈ છે ની ઓર સગાઈ બી છે ની ઓર વાયા બી છે ની ઓરો વાયા બી છે ની હા પણ છોરા કદે જાઓગે ભા પણ હું છોરા કઈ કામ કીધો હો હું છોરા કઈ કામ કીધો હો છોરા ચાલે તારે ચાર દેશ होन लगाई जा तेरी सगब બોલ 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 घाट में जाए सारे का मेरो છોરા દાડા મેલો ચોરા एक माटी घाड़ो होशियार છોરા દાડા મેલો ચોરા होन साधु संत के दिनेश महाराज आओ हमार भरोसे भजन मत बोल हाँ वगर वायर माटी छोरा हत काय किती अच्छा अच्छा तू हमेन बिखरायची हम्म. तू बोल भजन अच्छा पड जाईस तू आजी तुड जा अंग अंगच तुडगीच तुड जाय मार पण ये लोग मातो फोडच थोडे फोडे दिनी थोडे वाल छे आता हरवाडी मार से भाव कीच हा मन कोई कहीं के नहीं चिकाई काई के बेलो पचे सुभाष छोरा काई करो छे टपडावत मेल मेल ये के छोरा जको हा હું માટી કાઈ કીધો હો काई ચારી છોરાને કામ લગાયો चारी छोरान काम लगायो ઘરે મી ડોકરી કતરા છોરા કર્મી કતરા छिया बर છે ને 3 છોરા છે ये तीन છોરાને કામ લગાઈ કે ન લગાઈ लगाई લગાઈ છે ને लगाडी जा કાઈ કાઈ કામ લગાડી एक मालम सामने विठल वो કિસને ને કાઈતરી કામ લગાડી अरे वाह ગુલાબેન વરોન કામ લગાડી हां અને વિઠલેન કાઈ કામ લગાડ્યું તો મને માલુમ છે ड्राइवर માર સોપ તેમ રોજ લગાડી हा વરો કામ લગાડી યાડી છેલેગી अरे वाह પણ ઈ યાડી વયા કીધી ધર્મા બાપુ સોબત હવે ધર્મા બાપુ સોબત પણ માટી કેર સોબત વયા કીધો કોની પણ છોરા માત્ર 4 જણો જે તો કુટા ખાઈસ કેરો ચૂપ છે खाई नहीं હવે रे છોરા માત્ર 4 જણો હો અને 4 છોરાને કાઈ કામ લગાડો કાઈ જે કઈ દેશેરી દિશા છે 4 મુખ્ય દિશા છે અને 4 ઉપદિશા છે एवढी पूर्व છે પશ્ચિમ છે દક્ષિણ છે ઉત્તર છે આગ્નેય છે વાયુ છે ઈશાન્ય છે નૈઋત્ય છે બે 4 છોરાને 4 દિશાને વાટ લગાડેલો કામ કાઈ કીધો કાઈ કીધો વાહ 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 આસો કામ લગાડો કાઈ फटाफट बोल दो हमें आसो काम लगाडो हो मत बोल तू हमें हम तार झिलकरी छे यार हैं माणूस किती ले रेचा हम्म हमें जरबा मत बोला जग रूडी रो अरे वाह जग रूडी रो ईसारो सारी माया रो फसागो उबारी रे जग रूडी रो सारो सारी फसागो मायारो बजारो सारी रे ए जग रूडी रो ईसारो सारी फसागो माया रो पसारो सारी नीरा ए जग रूडी रो ईसारो सारी फसागो माया रो सारो सारी जागरूडी रो ये सारो सारी पटागो आरो पसारो सारी हो फसागो माया रो पसारो सारी न फसागो माया रो पसारो सारी नीरा 4 छोरा फस गए के लगो मार
चारी बिचारे 4 देशांनी गेलो होटो फरणा आहे कोणी वा होटो फरणा आहे कोणी आहे कोणी बाल बिचार होटो फरणा नाही नाही. तो काय का करो विचार तू न करू म्हणजे विषय का मानो तू हाँ। विषय आसो छ मार हमारो भजन करी सोय दोई तीन कनेर छा कनेर छा पण विषय काई छ विषय काई छ विषय. 4 बेटा कुणो छ हाँ। बाप कुणसो छ केंद्र जरा होटो फरण आहे कोणी बेटा जर मला कुणी घेतो फोन करे बेटा कते शिक छी हा पण ये बेटा होटो कोणत्या आहे होटो लावू लागे होटो लावू बापू रोवा साथी मातो कुठाना बाबा रोवा हे साथी मातो हे बाबा रोवा हे साथी ए बाबा रोवा हे साथी बाबा रोवा हे साथी ए देश मला गो छंद फरे रो कला घरना होतो आहे रो बाबा रोवा हे आला बाबाला रोवा हे साथी ओ आबो बेटान घरनं लावून लागे टाइमेरो बंधन छ काय टाइम मन कमी दिने काय रे कोण दे? हैं आणि तो कमी त्याच बी हे कमी दिने काय मंदूर म्हणे सर. नियम या हैं हां धन्यवाद आबे जाणी मन बोले दिने तम आचे तरीका दी सांभळे हानू सांभळाचो काही करून वाटरोच म्हण पण आज सांभळाचो भजनच सांभळावच नाही आज मार्कन खेळचे असो लागो दयाळू तो दयाळू रे लागो अन बोली बोला रा मिठी असेला बोली बोला अन बोला तू जी बेला चला पड़ी बाओ अन राम राजिया हो राजिली रो बाजिया हो जय शिवलाल जय नाईक साहेब